Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Syifa. Dan di video kali ini masih sama dengan video sebelumnya kita latihan TPS Bahasa Inggris untuk UTBK. Jadi teman-teman yang mau mengikuti UTBK, silahkan menonton video ini dan video-video sebelumnya yang udah aku post dan aku bahas. Semoga bermanfaat dan bisa membantu. Nah, di sini kelanjutan video sebelumnya, teksnya masih sama dengan soal yang berbeda seperti biasa. Aku ingetin lagi ya teman-teman, ini paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silahkan baca dan pahami, lalu kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, why does the previous climate conference which held in Copenhagen failed? A. Because all the countries agree that a climate deal will put their economic growth in danger. B. Because America and China disagree to reduce their greenhouse emissions. C. Because countries agree that climate change must be combated together. D. Because countries could not agree on how to fight global warming. E. Because China and India do not want to participate. Nah, di sini kita harus lihat fokusnya kemana. Di sini fokusnya adalah kenapa conference sebelumnya, dari sini ya, the previous climate conference which held in Copenhagen gagal. Kita lihat ada di paragraf berapa. Ternyata itu ada di paragraf keempat. Ini ya teman-teman. Nih, the last climate conference in Copenhagen failed because countries, langsung ada nih, because countries could not agree on how to combat global warming. Nah, di sini teman-teman harus ekstra hati-hati. Udah ketemu kan? Sekarang kita lihat pilihannya lagi. Yang A, because all the countries agree that a climate deal. Enggak, dari sini agree aja kan udah enggak. Karena malah yang di paragrafnya itu malah mereka disagree, ya enggak? Because country could not agree, otomatis disagree dulu. Jadi ini bukan. Yang B, because America and China disagree to reduce their greenhouse emission. Gak ada ngomongin greenhouse emission di sentence yang kita temukan, jadi bukan. Lalu yang C, because countries agree that climate change must be combated together. Nah, di sini hati-hati. Di paragraf keempat ini, malah mereka mengatakan could not agree on how to combat global warming. Jadi mereka mah gak ngerti bagaimana combat tuh kayak melawan global warming. Jadi ini bukan. Yang D, because countries could not agree on how to fight global warming. Nih, could not agree-nya udah benar, lalu kita lihat on how to fight global warming. Nah, ini benar teman-teman. Kenapa benar? Karena tadi seperti yang aku katakan, combat itu tuh artinya melawan kan. Nah, ini juga sama how to fight, untuk melawan global warming. Jadi, yang benar itu yang D. Nah, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.